Good day to all my friends, subscribers and viewers. So maugyan na itong tagline, mga tagkatahuran. So we have a new property for sale. This is a total of 37,000 square meters tanan, but it has separate documents, no, and one owner. So usa rin tag iya, duha kayuta nagatbang side by side. So this one is the 2.5 hectares or 25,000 square meters. The other one is 1.1 hectares, 11,000 square meters. Nanay mga kapin, 100 pesos per square meter. Located in Barangay Kagawasan, Sagbayan, Bohol. So few minutes drive from National Highway and town proper. So doon rin siya, guys. Nakanindot ane kay daghan og kawayan, no? Let's say So ang nakanindot diri sa kuan, guys, kining 25,000 square meters, daghan og kawayan. There's so many bamboo trees, no? So according to the kuan owner, kaya amo man may istorya, owner is not here, no, living in Cebu. Wa gyud sila dinhi nya, nagtuara gyud sila sa Cebu nya. Timing lang gyud nga nag-online ko, nag-contact sila sa kuan, na daw sila yuta diri sa Sagbayan nya. Akong kauban kay taga Sagbayan man, nakatultol siya ning yutaan nya. Mao to gito giubanan mi sa owner diri, guys, nya. Mo ni, no, daghan kay kawayan, dako siya kita sa kawayan, pero kapuyan naman lagi sila, nagkaedad na pod. So they are going to sell. Nindot kay ni, guys, paingon pa na dito mo ni ang 2.5 hectares or 25,000 square meters. 100 pesos per square meter, barato ra kayo. It's a long concrete road, gikan sa highway, concrete road yun siya, guys, no? Daghan nagagapans diri yun. So mulili ko gamay dire, diha lang kada amiga kay akong tan-awon ko diri. So baka tay kuan na ni. So kung lilion din niya, ani lang ko ya, tabi. So pwede ka dire maghimo og tawag og ecotourism, no? Daghan kay kahoy. Super, no? Puno kay kahoy ba? Kawayan, no? Sa kawayan lang daan, guys, the bamboo trees mo kita na ka. Dako na ka og kita. Nindot ni siya. Buhaton nimo nga kanang gitawag og, pwede man siguro magbalay ka dire nya for tourist. Pwede pa abangan nimo mga tourist kay imagine bugnaw man din napita, guys. Nindot jud kayo, no? Nindot magyud tanan. Pero depende, no, og depende sa atong design, no? Taas kay frontage, guys, abot pa nito sa unahan. So ato man ni drone ron taod. O daghan kayo og ano siya, super dako kayo og frontage. Tama na tong day auto, nahan auto. Auto man na, guys. So dako pingana pa na dito, guys, para tumoy pa na dito kay dako man kayo. Now the other one is 11,000 square meters. Okay ni, titulado ni siya, guys. Mana siya, nindot sa ni siya, titulado. Kiring isa deklarasyon, pero owner mana, no, mana yang asking price mana. So naigo man 37,000 square meters nga 3.7 million. Yan negotiable man. So mo offer lang ta, guys. So ang ato water, electricity and signal wagay problema, no, kay ang signal diri, guys, wifi, kay na may dako nga community diri, tapad man ni dako og community. So mo ni siya, guys. So nindot kay magbalay daw.
So sa left side nato kay paingon mo ta dito sa Barangay Hall. Adjacent ani guys is Barangay Hall of Barangay Kagawasan. Nindot kayo kung si plano nimo mahimo ka dire og jungle house. Jungle house. Pwede ka maghimo dire og unsa may mong himuon dire. Bee farm. Pwede ka mag bee farm dire guys kay daghan kay kahoy. So daghan kay mahimo dire. Kini ang paglimpyo raman nimo guys, paglimpyo. Li tagamay dire pikas be. Mao ni ang 25,000 square meters. Li kono ko be. Ayo, tabi. Hagi ko, li lang. Doon na magoy mga prospect pod, mga bayan mga sa ganahan ko daghang kahoy. So karon diyan ay daghang kahoy. Mo na ni inyong ipangita. Tapi ka sa daw. Daghan ka po ng kahoy. Apat tinindota eh. Barato na guys, imagine 100 pesos per square meter along concrete road. Concrete road ba yun? Kasagaran dire, murag tricycle may kasagaran dire, transportation. Habal-habal. Ana. Ay lube. There's coconut tree. Na mga ni mangga de sulod oh. Uy, tu ay si tawag anang langgamaw eh. So mga langgam ra kay kasagaran madungog nimo diri guys og pagot sa iro. Kini mga wifi man eh. So, tapat sa eskwelahan sa Barangay Kagawasan Elementary School. So this is the property no. Tas ubos na ni ruling so kuan nang yuta. Nagdepende lang ni sa tong design pohon na kung unsay gusto na to mahitabo sa kanang kuan property. Basta laylay man tag plano. So nagdepende lang. So okay, mo continue ta guys para sa atong drone video. Isang tanong mo eh. Muni para sa kanon niya. Yes, so ni ay murag mga sagbot ra guys oh. Pero mo ni ihapin sa kanang maglugag tag ginaghan dito mo gitaw og pandan para kan ono. Mo na siya. So this is the Barangay Hall no. Nausara Barangay Hall, covered court. So this is located again in Barangay Kagawasan, Sagbayan, Bohol. Dool siya. Tapad siya eskwelahan. Kini mga barangay na interior ni siya no. So kita na to no. Barangay Kagawasan. Kagawasan. See. Yan ay mga balay diha. Their houses. Water, electricity, signal are available. So ingon ana na guys. So nindot kaayo. Na transportation, single taxi or habal-habal and kuan guys kining tricycle. Mga 4 kilometers sa gini gikan sa merkado mismo. So mo ni kita na linyas tubig sila dire. So mo proceed ta sa drone video.
So here comes the drone video guys, no. Dinhi taga start. So makita na to, no. Sa paglupad lang da ano, daghan jud nga kahoy. There are so many trees around the area, no. At this side, no, this part is part of 25,000 square meters. See, this portion. Then the other side is 11,000 square meters. That is the school kana guys, no. Dai naman kana makita nga building. That is the elementary school. So that house is not included. You can see the barangay hall, the covered court, and the chapel, and the community in the area. So mao na siya guys. So daghang balay makita nimo yun, no. There are so many houses, no. Daghang abroad kuno diha guys. So siguro na taga Australia diha, pero pure man taga diha. They are not needed property anymore, no. I think awa po ta kasiguro. So that is the surroundings. Then according to the neighborhood, no, bugnaw gyud diri dapita guys. It's really cool. Bugnaw, especially at night time. No aircon needed. So from the town, no, public market up to the property here, no, is kuan gyud guys, concrete road. So nindot kayo. So at the left side is the 11,000 and the right side is the 25,000 square meters. That house is not included. So that is the boundary, dapit no dool. It's already almost the boundary. So that is the situation guys. Mga diri to the highway is around 1 kilometer. So meaning nigsulod nimo padung Kagawasan barangay is around 1 kilometer. Then from town proper man amo total of 4 kilometers mo, 3 pag gawas nimo 3. So this road is going to Danau Bohol. Then you know Danau Bohol has so many tourist attractions like katong mga Danau Adventure Park. So Danau Bohol Adventure Park, no, katong plang na daghan, katong zipline. So daghan dito, just few minutes away from this property. Then Chocolate Hills more or less nasa mga 30 minutes drive from here. So mana guys, no, from Tubigon Bohol town proper ni Seaport for Cebu in Tubigon, it's around 30 minutes drive. So mana siya guys, duol ra gyud siya. Then ato na kag Cebu, if you are from Cebu, so just only 2 hours ride, no, ride Bisel light ferry or katong sakyan katong Starcraft, kuan ra guys, duol ra gyud, mga 1 hour and a half. So this is the surroundings, so nearby the schools, there are houses, daghan pagbalay ani sa unahan guys, makita nimo kanao nagtapok-tapok ang balay diri. You will notice nga there are houses around pero gatapok-tapok, and this is the property, no, makita no. So mao na gyud ang property, daghan jud og kahoy, and the boundary is the hills, na mga hills boundary. So let's continue, no, kita na pong kining toko matingog gyud. So again, no, mura ga fogging around, no, nakita nimo ba? Pero kung kuan gyud guys, murag mag uwan na gyud, mag-fog na gyud diri guys, mag-fogging na gyud. Then na may foreigner diri, no, dapita nakapuyo tong asawag foreigner. Ingon siya na agyos mga kuan sir, 18 to 22 degrees, labi na og kuan magabi na, bugnaw gyud diri. How much more, no, kini nga lugar dahil kahoy, so mas bugnaw gyud diri. It's cool, no, bugnaw cool. So mo na siya guys, no.
Ato lang inayon na itong tingog kay na mga borders. Bitaw guys, mo ni gid ang pormada na mo gini ang lote guys. This is the lot, no. You can trim o gusto nimo imong i-trim or unsay gusto nimo. O, pwede mo putol nimo. Mo ni problema. Pero mas nindot og imo lang i-trim. Depende man sa atong design na mga sakyanan, no. So, mo na siya guys. Mo gini atong status atong property nga gina for sale. From Tagbilaran City nanis mga 1 hour drive or mga 40 to 50 minutes drive, no. Depende pa kusog kag taman o mga 40 minutes drive. Pero 1 hour yun eh. Hindi lang ta mag kinuan ba. Basta 1 hour gini siya nga from the kuan. So again, this is the property we are selling. A total of 37,000 square meters plus at 100 pesos per square meter. Ang 11,000 square meters is title, clean title. Then the 25,000 square meters is clean tax deed. So man itong kauban si Miga na to, taga Sagbayan. So mana si Leonila. Okay. Thank you and God bless to all. Happy viewing. So atong gi balik ang mga pictures man ni guys, ato man gi balik, no, mga pictures na siya sa drone. Ato magi picture ang drone. Mao na siya. Ni picture po tayo sa babaw guys aron makita gyud nato. Then kung gusto kang individual picture, ato ra man nagi-upload. So subscribe gyud, no. Thank you.